Alright, hersiening van die Secrets Toets van 26 January 2021. So these are most likely the questions that will be in your exam, because I think they might have already been in your test from the first term. So ons gaan sommer direk in dit ingaan. Ons eerste vraag is, sê wat woordsoort elk van die volgende is. En onthou jy wat 'n woordsoort is in ons vorige video, in the previous video, we did discuss all the different ones. So, let's get right into it. If you can, cover the answer with your hand on your screen and just look at the question. So that is, the first part. Anyway, the translation will not be in your exam. So number 1, number 1, Suid-Afrika. Can you tell me what kind of word that is? What's a woordsoort is Suid-Afrika? I'll give you a moment to think about it. Now, Suid-Afrika translates to South Africa. En omdat dit met 'n hoofletter begin, 'n capital letter, en it's a name of a country. Is dit 'n eie naam? So always starts with a capital letter, and if it's a name that you can recognize, dan is dit 'n eie naam. Nommer 2. Kyk. Now, kyk is not a cake that you can eat, but it translates to look, And if you're looking at something, it's a working word. Like I've said, direct translation of this is a working word. Something that you can do. Iets wat jy kan doen, iets wat werk. As jy werk, dan werk jy. I mean you're working. So 'n werkwoord. Kyk is 'n werkwoord. Nommer 3. 10. Translates as 10, and dit is 'n telwoord. So tel, it means to count, so counting something. Dit is 'n telwoord, a counting word, if you translate that. Number 4, Tafelberg. Now Tafelberg translates to Table Mountain. Now it's starts with a capital letter in general, because it's a name of something that you can recognize. So that would be a eie naam. Dit is 'n eie naam. Nommer 5. Televisie. Televisie translates as television, a TV. Nou, televisie is 'n soortnaam, en 'n soortnaam is iets wat 'n verkleining kan kry, so televisietjie, of 'n meervoud, televisies, of ons kan 'n lidwoord vooraan sit, soos 'n of die, so 'n televisie of die televisie. So dit is hoe ons 'n soortnaam. So if you translate soortnaam, it would literally be what is the word? Species name. That's what it translates to on Google. So species name. So something that you can identify that can stand on its own, but 'n lidwoord of 'n die vooraan kan kry, en ook verkleining en meervoud. Nommer 6. Wil. Will translates as want. Ek wil huis toe gaan. I want to go home. Dit is 'n hulpwerkwoord. Nou, as ons kyk na hulpwerkwoorde, ek wil huis toe gaan. Gaan is 'n werkwoord, en die wil is die hulpwerkwoord. So hy help vir gaan, om te sê, wat gaan ons gaan? Nommer 7. Hy. Hy translates as he, en dit is 'n voornaamwoord. So hy staan in die plek van 'n actual naam. So byvoorbeeld,
Julian eet baie roomys. Dan sit ons 'n voornaamwoord en dan sê ons hy eet baie roomys. Dit is 'n voornaamwoord in die plek van 'n naam. In front of a name, so in place of a name vir die voor. Nommer 8, toer. Nou, die juffrou het gesê dat julle nie hierdie woord in die toets sal kry nie, maar dit is goed om te weet. So, a tour can be translated as a tour. Now, this could be two different things, a werkwoord of 'n soortnaam, because if you're touring, as jy toer, then you're doing something. So dit is 'n werkwoord. En dit kan ook 'n ding op sy eie wees, wat jy 'n toer, die toer, toertjie, toere, dit is 'n meervoud, so dit kan ook 'n soortnaam wees. Something that you can add all those things to. A sort of name. That's a better thing. Sort of name. Number 9, nommer 9. In. In translates as in. En dit is 'n voorsetsel. Ja, so if you look at the word voor can tell you what kind of word it is. So, 'n voorsetsel is alles soos op en onder en in, inside. So, die voor, ek kan ook voor, onthou jy die hoenders, die chickens wat ons gesien het, hulle was voor die boks, op die boks, so in die boks is 'n voorsetsel. In. Nommer 10, it tells us where something is, 'n voorsetsel. Nommer 10, bespreek. Nou, bespreek kan twee goed beteken. It means to book, let's say for accommodation, or discuss a topic. Ek boek 'n Airbnb vir die naweek. Ek bespreek 'n Airbnb vir die naweek, of ek bespreek die eksamenvraestel met jou. En dit is altyd werkwoorde, working words, because both of that is doing something. Dit ons doen op twee iets met dit. Nommer 11, foto. Foto translates as photo. Now, if we look at what we can do to this word, can we add a lidwoord? Kan ons 'n lidwoord by dit sit? Ja, natuurlijk. 'n foto, die foto. Kan ons 'n verkleining maak? Fotootjie met 'n afkappingskie en 'n meervoud, foto's met 'n afkappings-s, like 'n apostrophe S. Ja, ons kan. So, dan is dit 'n soortnaam. Korrek. Right, nommer 12, want. Want translates as because. Now, if we have a sentence, ek wil my fiets ry, want ek wil gaan roomys koop. Okay? I want to ride my bike because I want to go buy some ice cream. Nou, die voegwoord sit twee sentences, twee sinne, wat eintlik apart kan wees. They can be separate from each other. It just puts them together. So dit is 'n voeg. Voeg means to put together. 'n voegwoord. Nommer 13. Die. Now, we have discussed this. Die can go in front of something. So, dit is 'n lidwoord, and that means the, 'n lidwoord. Soos die en 'n is al twee lidwoorde. Nommer 14, op. Yes, you know this. This is a voorsetsel. Think about the chicken words. Dit is 'n voorsetsel. So that tells us where something is. It's on the box.
The chicken is on the box. Die hoender is op die box. Dit is 'n voorsetsel. Nommer 15. Berg. 'n berg is a mountain. En wat kan ons als antwoord doen? Ons kan sê 'n berg, die berg, berge of bergie. Now, don't confuse this word with Tafelberg. So this is to confuse you. So it's put here on its own to confuse you, but you should not be confused because you can say a berg. You can't say a Tafelberg. It's just that in case you can technically say the Tafelberg, but that is also weird. It can stand on its own, this word, but this word cannot. It needs a berg, die berg, a bergie of berge. So dit is 'n soortnaam. Baie nice. Alright, ons kyk hoe ver kom ons met hierdie. Herskryf die volgende sinne in die korrekte volgorde volgens stompie. Maybe moet ons eerder aangaan na die einde toe. Ons sal daai stompie volgende episode doen. Hier 'n paar sinne instruksies, frases wat jy moet kan verstaan in eksamen. You need to understand a few of these in the exam so that you can answer the questions correctly. Now, you remember I can't translate for you in the exam, so you will have to learn what these mean. So, eerstens is daar, sê of die volgende stellings waar of onwaar is. Nou, waar beteken true en onwaar beteken false. So it's truth and not truth. That is basically what it translates to. Kies nummer 2, kies die korrekte antwoord. Choose the correct answer. Right, that should be pretty straightforward. Hierso, skryf slegs die vraagnommer en die letter wat jy gekies het neer. Write only the question number and the letter that you chose have down. Now, only write the letter on the number. Nommer 3. Voltooi die paragraaf deur die ontbrekende woorde in te vul. Finish the paragraph by filling in the outstanding words. Finish the sentence, basically. En hierso kies die woorde uit die tabel. Choose the words out of the table thingy that she will most likely give you. Alright, in die volgende video dan doen ons stompie.